अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं इरम ज़ईन। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कराची में मॉनसून के तीसरे स्पेल की, जो तबाहकुन साबित हुआ। हर बार की तरह इस बार भी हादसात, अम्बात और इमलाक की तबाही शहर वालों का मुकद्दर बन गई। चंद घंटों की बारिश से जिला वस्ती और गरबी डूब गए, कचरों से भरे नाले जवाब दे गए। हैदरी से बोर्ड ऑफिस, केडीए चौरंगी से ज़ियाउद्दीन अस्पताल तक सारे रास्ते दरिया बन गए। सड़कें, नाले और फुटपाथ एक हो गए, गाड़ियां तैरने लगीं, रिक्शे और मोटरसाइकिलें उलट गईं। कराची के अवाम बेबसी की तस्वीर बने रहे। शहरियों की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। औरंगी टाउन में जो नाला है वो रवा दमा है, वहाँ कोई चौक नहीं हुआ। कराची के मखसूस इलाकों बारिश हुई है और हाल देख सकते हैं कि नाला बदल चुका है और इस वक्त तमाम आबादी के घरों के अंदर मुकम्मल पानी भर चुका है। ये आप देख सकते हैं, मदरसे में फंसे बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये अलखिदमत के वॉलंटियर्स हैं। नदी का हाल देखें आप, क्या हाल हो रहा है। चारों तरफ नदी नदी दे रही है। ना ही वो कोई रोड पे आ गया है पानी। झूठ बोल रहे, मेरे सामने लेकर आए उनको मैं खुद यहाँ से लेके जाऊंगी, घसीटती भी लेके जाऊंगी उनको यहाँ से वहाँ तक। 1-2 घंटे के बाद इन सारे इलाकों से पानी निकल जाएगा। हमें 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हम कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं। गाड़ी पूरी लबालब है पानी में और डूबी भी है। पानी बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है पानी। अब आपको ना जीरा डूबल कर रखा है, माल कर दिया अब आपका हुकूमत। ये देखें क्या हशर हुआ हुआ है। सिंध हुकूमत सूरत हाल को मामूल के मुताबिक करार देकर चैन की बांसुरी बजाती रही। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह सब अच्छा है कि रिपोर्ट देते रहे, लेकिन तूफानी बारिश ने आधा शहर डुबो कर रख दिया। औरंगी टाउन में गली गली नदियां बहने लगी, कश्तियां चलने लगी, पानी सीनों तक पहुंच गया, रिक्शे और मोटरसाइकिलें उलट गई। बल्दिया टाउन में करंट लगने से 2 अफराद की जान चली गई। नॉर्थ नाज़िमाबाद फेडरल बी एरिया में भी हर तरफ पानी ही पानी हो गया। कराची में पानी सर से ऊंचा हो गया। क्या गैर मामूली इक़दामात किए जाएंगे? क्या फौज को बुलाया जाए इस वक्त यहाँ पर? जी कोई ऐसी जरूरत नहीं है, ऐसी सूरत हाल नहीं आई। नासिर हुसैन शाह साहिब, ये देखें, ये है मामूल की सूरत हाल। ये है औरंगी टाउन। मसाजिद से अज़ानें दी जा रही हैं, नाला बदल चुका है और इस वक्त तमाम आबादी के घरों के अंदर मुकम्मल पानी भर चुका है। क्या गैर मामूली इक़दामात किए जाएंगे? क्या फौज को बुलाया जाए इस वक्त यहाँ पर? जी कोई ऐसी जरूरत नहीं है, ऐसी सूरत हाल नहीं आई। नासिर शाह साहिब, सूरत हाल इतनी मामूल की है कि किश्तियां चल गईं। जरा बल्दिया टाउन भी देखें, मामूल की सूरत हाल ने 2 जानें ले ली। जानों को कोई खतरा नहीं है। बल्दिया टाउन का इलाका है जहाँ पर ये 2 अफराद मोटर से काम कर रहे थे और करंट लगने से दोनों दम तोड़ गए। क्या गैर मामूली इक़दामात किए जाएंगे? क्या फौज को बुलाया जाए इस वक्त यहाँ पर? जी कोई ऐसी जरूरत नहीं है, ऐसी सूरत हाल नहीं आई। नासिर शाह साहिब, जरा इन लोगों को भी देखें, सूरत हाल इतनी मामूल की है, रिक्शे और ठेले बह रहे हैं। वजीर बल्दियात साहिब, अभी तो पूरा शहर बाकी है। ये देखें केडीए चौरंगी, क्या इसे कहते हैं आप मामूल की सूरत हाल? के इलेक्ट्रिक की गाड़ी ही डूब गई। गाड़ी पूरी लबालब है पानी में और डूबी भी है। पूरी गाड़ी डूबी भी है पानी में भाई। पानी बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है पानी। क्या गैर मामूली इक़दामात किए जाएंगे? क्या फौज को बुलाया जाए इस वक्त यहाँ पर? जी कोई ऐसी जरूरत नहीं है। इस निजी अस्पताल को भी देखें, जहां मरीज कम और पानी ज्यादा है। नॉर्थ नाज़िमाबाद की सड़कें भी देखें, सूरत हाल कितनी मामूल की है। गुलबर्ग के इस बैंक में सूरत हाल इतनी मामूल पर है कि मुलाजिमीन बचाव के लिए मेज पर चढ़ गए। क्या गैर मामूली इक़दामात किए जाएंगे? क्या फौज को बुलाया जाए इस वक्त यहाँ पर? जी कोई ऐसी जरूरत नहीं है, ऐसी सूरत हाल नहीं आई।
कराची में लगातार दूसरे दिन तूफानी बारिश ने जिला वस्ती और गरबी का नक्शा बदल कर रख दिया। हैदरी से केडीए चौरंगी तक पानी ही पानी, गाड़ियां तैरने लगी, सफर करने वालों ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। हुकूमत कहीं नजर न आई। करंट लग जाने और दीवार गिर जाने से 3 अफराद जान से गए। बारिश की तबाहकारियों पर एक नजर डाल लेते हैं सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट में। बादलों की यलगार ने आधे शहर का नक्शा ही बदल कर रख दिया। बादल ऐसे बरसे कि 1.25 से 1.5 घंटे तक बारिश ने रुकने का नाम न लिया। कचरे से भरे नाले जवाब दे चुके थे, सीवरेज लाइनें उबल पड़ी। नतीजा ये निकला कि रेले का रेला नॉर्थ नाज़िमाबाद को ले डूबा। हैदरी से आ रहे हैं, पानी बहुत गहरा है, बच्चे साथ हैं। सड़क कहाँ है और फुटपाथ कुछ नहीं पता चल रहा था। ज़ियाउद्दीन अस्पताल का एक हिस्सा नाले पर तामीर करने का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ा। ब्लॉक एफ के बड़े बड़े बंगले भी रेले की जद में आ गए। गाड़ियाँ तैरने लगी और मुसाफिर बेसरो सामानी के आलम में बदतरीन सूरत हाल को तकते रहे। वजीर बल्दियात जो नासिर शाह है वो कह रहे हैं कि 90% जो है वो सड़कें झूठ बोल रहे हैं। मेरे सामने लेकर आए उनको मैं खुद यहाँ से लेके जाऊंगी। आप यकीन करें मैं उनको पैदल यहाँ से हैदरी से पैदल आ रही हूँ, मैं घसीटती भी लेके जाऊंगी उनको यहाँ से वहाँ तक। केडीए चौरंगी के करीब अस्पताल से लेकर हैदरी मार्केट तक बारिश का पानी सर चढ़कर बोल रहा था। सुरजानी टाउन, बफर जोन, पावर हाउस चौरंगी, वाटर पंप और बल्दिया टाउन का बुरा हाल हो गया। बहुत परेशानी हुई है, पैदल आ रहा हूँ, गाड़ी बंद हो गई वहाँ से। बारिश से मुतासरा इलाकों में हुकूमती मशीनरी दूर दूर तक कहीं ना दिखाई दी। कोर्ट की एक गाड़ी आई तो वो भी फंस गई। मिनटों का सफर घंटों में बदल गया। कई फीट जमा होने वाले बारिश के पानी ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए। तूफानी बारिश के बाइस लियाकताबाद में दीवार गिरने से एक शख्स की जान चली गई। बल्दिया टाउन स्पार्को रोड के एक गोदाम में भी मोटर ठीक करने के दौरान 2 अफराद करंट लगने से जाँ बहक हो गए। समा की जोरदार कवरेज। सिंध सरकार घबरा गई, नाअहली छुपाने के लिए एक और जुर्म कर दिया। वजीर तालीम सईद गनी समा टीवी के नाम से झूठी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने लगे। सईद गनी की जानिब से 4 बजे की समा हेडलाइंस को एडिट करके शेयर किया गया। सईद गनी ने जो फुटेज समा के नाम से शेयर की वो समा की असली हेडलाइंस में मौजूद ही नहीं थी। नाजरीन, सईद गनी की पोस्ट का मवाजना समा की वेबसाइट या यूट्यूब पर मौजूद 4 बजे की हेडलाइन से खुद कर सकते हैं। समा टीवी सईद गनी की जानिब से झूठी खबर फैलाने पर कानूनी चाराजोई का हक भी महफूज रखता है। समा की जोरदार कवरेज और SMS सिंध सरकार आज घबरा गई, नाअहली छुपाने के लिए एक और जुर्म कर दिया। वजीर तालीम सिंध ने सईद गनी टीवी के नाम से झूठी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने लगे। सईद गनी की जानिब से 4 बजे की समा हेडलाइंस को एडिट करके शेयर किया गया। सईद गनी ने जो फुटेज समा के नाम से शेयर की वो समा की असली हेडलाइंस में मौजूद ही नहीं। नाजरीन, सईद गनी की पोस्ट का मवाजना समा की वेबसाइट या यूट्यूब पर मौजूद 4 बजे की हेडलाइन से खुद कर सकते हैं। बिल्कुल। और इरम, इसी पर बात कर लेते हैं। सीनियर एंकर और प्रोग्राम 7 से 8 की मेजबान सिद्रा मीर भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। फैसल शकील साहब ब्यूरो चीफ कराची वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सिद्रा, आपने प्रोग्राम भी किया, आज कराची वालों की हालत भी आपने दिखाई अपने प्रोग्राम में, गैर मामूली फुटेजेस आपने दिखाई, लेकिन वो फुटेजेस सिंध गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल मामूली फुटेजेस थी। जो सिंध गवर्नमेंट का हमने आज हाल देखा उसको देख के ऐसा लगता है। लेकिन जो मेहनत सईद गनी साहब ने ये झूठी फुटेजेस शेयर करने के लिए सर्व की, अगर वो बारिश से मुतासरा इलाकों के लिए ये वक्त सर्व कर लेते तो शायद इतनी परेशानी नहीं होती आवाम को। बिल्कुल फवाद, मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, बल्कि आप ये समझे कि मामूल की सूरत हाल पर एक गैर मामूली सा आईना दिखाया। और ये आईना इसलिए दिखाया कि सिंध गवर्नमेंट की नाअहली सिर्फ एक बारिश के पानी में खुलकर सामने आ गई। सईद गनी साहब ने जितनी वाकई मेहनत की है इस फुटेज को एडिट करने के और सोशल मीडिया पर बैठकर बयान देने से, काश वो इससे आधी मेहनत पानी निकालने में, लोगों की मुश्किलात हल करने में, ग्राउंड पर आकर अवामी मसाइल देखने में लगा देते तो शायद आज 2-4 लोग उनको दुआ भी दे रहे होते। बल्कि आपने देखा दिन भर जो हमने मनाजिर लोगों को दिखाए, लोग बद दुआएं दे रहे हैं। आप इनको गलियों में जाकर देखें, उस पानी में जाकर देखें जो लोग फंसे हैं वहां पर लोग इनको बद दुआएं दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नाअहल हुक्मरान हमारे सर पर बिठा दिए जो कोई काम नहीं करते। क्या सईद गनी साहब ने अस्पताल की फुटेज नहीं देखी? क्या सईद गनी साहब ने बैंक की सूरत हाल नहीं देखी? क्या सईद गनी साहब ने मदरसे की वो छोटी छोटी बच्चियां नहीं देखी जो कुरान पढ़ने के लिए आई थी, जिनको रेस्क्यू करके वहां से निकाला गया?
खुदारा सईद गनी साहब, सोशल मीडिया पर बैठकर बयान देने से बेहतर है कि आप या तो प्रोग्राम में आकर बात करें। अच्छा, पीटीआई के रहनुमा, जी हाँ बिल्कुल सिद्रा, आपकी बात भी कंटिन्यू करेंगे। पीटीआई के रहनुमा अली जैदी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कराची से इनका ताल्लुक है। अली जैदी साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये क्या है असल में, ये रिएक्शन क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि अगर उनको आईना दिखाएं तो वो बुरा मान जाते हैं? आज समा टीवी के नाम से उन्होंने जाली फुटेजेस सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अगर थोड़ा सा टाइम वो कराची की भलाई के लिए कर देते तो क्या बेहतर नहीं होता? सर सच कितना बोलना है मुझे? सर आपको सच बोलना है, समा का प्लेटफॉर्म हमेशा सच के ही साथ होता है, हम सच ही बोलते हैं। कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैंने आज तक ना झूठ बोला ना जरूरत पड़ी झूठ बोलने की। तो पहले तो मैं ये, क्योंकि पहली दफा सिद्रा मीर की तारीफ कर दूं, आई बीन सीइंग हर ऑन टीवी, और वो बड़ा वोकल और अच्छा बोल रही हैं और समा टीवी के ऊपर, और शी नीड्स ऑल द क्रेडिट दैट यू कैन, वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम करती हैं। मैंने एक दो दफा उनके क्लिप्स देखे हैं तो वो बड़े अच्छा। अब आ जाए जी जो कराची के हाल। देखिए जी, मैंने सुबह भी आपसे कहा, मैं आज भी अभी दोबारा कह रहा हूँ, लास्ट ईयर, पहले थोड़ा सा सुन लें, लास्ट ईयर सिर्फ और सिर्फ नालों में से कचरा निकाल लिया था FWO के साथ। टोटल खर्चा उसका आया था 9 करोड़ 80 लाख रुपए प्लस माइनस कुछ चेंज, और एक पैसा हुकूमत से नहीं लिया था। आवाम की मदद, अपनी मदद आपसे 9 करोड़ 80 लाख रुपए जमा करके FWO को दिए, और उन्होंने ब्रिलियंटली नाले साफ कर दिए। 160 mm से ज्यादा बारिश हुई, आपको कराची में ये मंजर नजर नहीं आए। बिल्कुल ठीक है, याद है। सिर्फ नाले, आपके प्रोग्रामों में भी करता रहा हूँ, आपके शो में भी करता रहा हूँ, आपके रिपोर्टर्स पूरे कराची में घूमते रहे, उन्होंने तस्वीरें चलाई कि गुजर नाला कभी जिंदगी में साफ नहीं हुआ। वो उन्होंने कहा कि मैं 40 साल की, अपनी 30 साल की साफत में गुजर नाला साफ नहीं देखा। अब आप आ जाए क्या हुआ। जून के फर्स्ट वीक में मैंने ये कह दिया था, मैंने बल्कि लिखा था, कराची वालों ब्रेस योरसेल्फ, क्योंकि जब बारिश होगी, जब ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा। अब तो ज्यादा बारिश हुई नहीं, लेकिन पानी ज्यादा आ गया। पिछले साल 7 दिन बारिश हुई थी, 3 घंटे की बारिश हुई है कल, और आप कराची का हाल देखिए। और पिछले हफ्ते भी यही हुआ था। पिछले हफ्ते मैंने फिर एक वीडियो मैसेज के जरिए सबको कहा था। मैं अब आपसे पूछा था कि मैं सच बोलूं कि नहीं, अब मैं सच बोल देता हूँ। मेरी नजर में पीपल्स पार्टी कराची से और कराची वालों से खुले आम बदला ले रही है। आई हैव ट्वीटेड दिस, ये मेरी पब्लिक पोजीशन है। कल मैं कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने बात भी करूंगा। ये सिर्फ कराची वालों से बदला ले रही है अपनी गंदी सियासत करके, क्योंकि कराची को अगर आप डिस्ट्रॉय करते हैं, कराची को डैमेज करते हैं, कराची को तकलीफ देते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन हर्ट होती है। क्योंकि बगैर कराची के ठीक हुए पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल एक पाइप ड्रीम है, ये ख्वाब ही रह जाएगा। इसलिए कराची को सबसे पहले करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत तरीके से 2 साल तकरीबन गुजार लिए 18वीं तरमीम के कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए, इंडिपेंडेंटली इनको चलाने दिया। लेकिन हमारे लिए, कराची वालों के लिए, और खास तौर पे हम इलेक्टेड नुमाइंदों के लिए बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आप किसी को जाके ये बोलें कि मेरे घर की गली का गटर बंद है और ये मेरा काम नहीं है, वो कहता है वजीर है, आप मेरा गटर नहीं साफ कर सकते। देयरफॉर कराची हैज टू नाउ, इसका कोई एक परमानेंट सोल्यूशन बड़ा इमीडिएट जरूरी है। ठीक, शॉर्ट टर्म मैं आज किनको कह रहा हूँ, $8 मिलियन उन्होंने वर्ल्ड बैंक से लिए हैं, नाले साफ नहीं कर सके, कचरा नहीं उठा सके। रिपीट में कह रहा हूँ, मैंने 9 करोड़ 80 लाख में किया। सिर्फ नाले साफ कर दें, स्टॉर्म ड्रेन्स में से कचरा उठा दें, ये पानी नहीं आएगा, और अभी मानसून बाकी है। ठीक, अच्छा अली जैदी साहब, सईद गनी साहब वजीर तालीम हैं, झूठी फुटेजेस वो आगे फैला रहे हैं, इससे क्या तासुर जाएगा? इससे गनी साहब वजीर तालीम है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, बल्कि चैलेंज क्या करता हूं, आप करते रहें, दरखास्त करता हूं, फैसल भी जानने वाले हैं, आप भी जानने वाले सारे स्टूडियो में, आप सिर्फ वो मेरे नीचे MPA का इलेक्शन जीते हैं एक सीट पे, PS 104 पे, वजीर तालीम है। आप सिर्फ जाएं PS 104 के स्कूलों की जरा हालत देखें। मैं अभी सईद गनी को कहता हूं, वो डिबेट मुझसे मांगते हैं, मैं किसी ड्रग डीलर के साथ तो डिबेट करने को कोई मुझे नहीं, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, पुलिस की रिपोर्ट कह रही है, और उनके ब्रदर इन लॉ 4-5 दिन पहले अरेस्ट भी हो गए हैं, और ये भी मुझे सुना है कि खुद ही अरेस्ट करवा दी ताकि ANF से बच जाए। उनके भाई का नाम भी आ रहा है ड्रग डीलिंग में, वो एक ड्रग डीलर आदमी है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आप जाके सिर्फ उनके स्कूलों का हाल देख लें, उनके हल्के में, या मुझे दे दे स्कूल में अडॉप्ट करवा के लोगों से वो स्कूल चला दूंगा। मैं ये चैलेंज नहीं, मैं तो उनको ये ऑफर दे रहा हूँ कि अपने स्कूल ठीक करा दें, सिर्फ PS 104 के अंदर जो है। देखिए, ये कराची के साथ दुश्मनी है,
یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے. میں کلیئر بتا رہا ہوں آپ کو, یہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک حکومت 30 سال سے وہ سندھ میں حکومت کر رہی ہے, 12 سال سے کنزیکٹو حکومت کر رہی ہے, اور دنیا کے دوسرے بڑے شہر میں حکومت کر رہی ہے, جو کہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. لوگ آتے چلے جا رہے ہیں کراچی میں مارچ دیتے ہوئے, اور یہ کچرا نہیں اٹھا سکتے, پانی نہیں دے سکتے. یو ریلی تھنک. ٹھیک ہے علی زیدی صاحب, آپ کا موقف ہمارے تک آ گیا ہے. خواجہ اظہار الحسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سما کو وقت دینے کا خواجہ اظہار الحسن صاحب. سعید غنی نے ایک جھوٹی فوٹیج جو ہے ایڈٹ کر کے جو ہے اپلوڈ کی ہے سوشل میڈیا پر, اور وہ سما کا نام لے رہے ہیں کہ سما اس قسم کی جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ الزامات کی سیاست اب ختم ہو جانی چاہیے, جو سچ ہے اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور اب ایک میچور ہو جانا چاہیے ہمیں؟ بالکل درست بات کی آپ نے. سیاسی جماعتوں پر, حکومتوں پر الزام لگتا ہے, تنقید ہوتی ہے, لیکن میڈیا کو دوبارہ تنقید کا نشانہ بنانا اور اس طرح سما ٹی وی کو بلائن کرنا, میرا خیال ہے یہ بہت نامناسب ہے. اور میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد چینل ڈیوالو نہیں ہو گئے, ورنہ تو ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا. اور سما ہمیں بھی کرٹیسائز کرتا ہے, لوکل گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتا ہے, حکومتوں کو بھی کرتا ہے. بالکل. خواجہ اظہار صاحب, میں معذرت کے ساتھ آپ کو یہاں پر یہ بتانا چاہوں گی, آپ 7 سے 8 میرے ساتھ آج شو میں تھے. آپ بتائیے کہ کیا ہم نے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے حوالے سے بات نہیں کی, بلکہ میں نے تو کمپیریزن میں آپ کو پنجاب اور لاہور کی صورتحال بھی بتائی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ شو کے آغاز میں جس طرح سے میں نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی رہنماؤں سے ہم رابطہ کرتے ہیں, وہ شو پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ مجھے اس بات کا جواب دیجیے گا کہ اگر ہم یہ مناظر دکھانا بند کر دیں, اگر ہم کراچی کی صورتحال دکھانا بند کر دیں, آپ کو لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ اب کام نہیں کر رہی وہ میڈیا کے حقائق دکھانے کے بعد کیا کام کرے گی؟ نہیں جناب, یہ تو ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ یہ الیکٹرانک چینلز نہ صرف ہماری اصلاح کرتے ہیں بلکہ حکومتوں سے حساب بھی لیتے ہیں. یہ لاکھوں کروڑوں عوام آپ کے چینلز کے ذریعے اپنی ترجمانی محسوس کرتے ہیں, اور آپ کا حق ہے آپ ہمیں آڑے ہاتھوں لیں, آپ صوبائی حکومت کو لیں, آپ وفاق کو لیں. اگر آپ یہ کام بھی نہیں کریں گے تو کیا ان کے قصیدے پڑھنے کے لیے لوگ تھوڑی چینل دیکھتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں آپ کا کردار آزادانہ صحافت پر ہے, کرٹیسزم آپ کا رائٹ ہے, اور حکومتوں کو, سیاستدانوں کو جواب دینا چاہیے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں, اور سعید غنی صاحب نے جس طریقے سے, جس نے بھی ان کو یہ ویڈیو بنا کے دی ہے, ان کے میڈیا سیل نے, میرا خیال ہے اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. اور اس قسم کے سوشل میڈیا پر پیغامات دے کے میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے اپنی کارکردگی. ٹھیک ہے خواجہ اظہار الحسن صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمیں وقت دے رہے تھے اور آج تک جھوٹ نہیں بولا, یہ علی زیدی کا کہنا تھا. پیپلز پارٹی کراچی والوں سے بدلہ لے رہی ہے, یہ علی زیدی کا کہنا تھا. خواجہ اظہار الحسن صاحب کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے یہ فوٹیجز چلائی ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ سما کی زوردار کوریج آج رہی ہے. سندھ سرکار گھبرا گئی ہے, نااہلی چھپانے کے لیے اس نے ایک اور جرم کیا ہے. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے سما ٹی وی کے نام سے جھوٹی ویڈیوز سوشل میڈیا پر پھیلائی ہے. سعید غنی کی جانب سے 4 بجے کی سما ہیڈ لائنز کو ایڈٹ کر کے شیئر کیا گیا تھا. اور اسی پر فیصل شکیل سے بھی بات کر لیتے ہیں. فیصل شکیل, سما نے سچ دکھایا اور سچ سندھ سرکار کو اتنا کڑوا لگا کہ فوٹیج ہی ان کی جانب سے ایڈٹ کر دی گئی ہے اور پھر سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کی گئی سعید غنی کی جانب سے, لیکن جو سچ ہے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا انہوں نے. یہ ہماری جو ہے وہ سچ اور حق کی فتح ہے, کیونکہ سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں سعید غنی صاحب کو, میری تمام رپورٹنگ ٹیمیں جو ہے, میرے تمام رپورٹرز جو ہے وہ اسپاٹ پر موجود تھے, اور ہمارے پاس صرف علاقوں کی فوٹیجز ہی نہیں بلکہ لوگوں کے بیانات بھی ہیں جو لوگوں کے ترجمانی کی ہے لوگوں نے. ہم جو ہے وہ حکومت کے ترجمان نہیں ہیں, چمچاگیر نہیں ہیں, ہم جو ہے وہ جو حقیقت ہوتی ہے وہی دکھاتے ہیں. اب سعید غنی صاحب جو ہے اوچھے کنڈوں پر اتر آئے ہیں اور وہ اس طرح کے جو ہے وہ ایڈیٹڈ ویڈیو ڈالتے ہیں اور کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ سما ٹی وی نے جعلی فوٹیج چلائی. تو یہ دیکھ لیں سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ کس طرح سے جو ہے اب وہ کس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا انہیں. پہلے وہ تصدیق تو کر لیتے, اگر بغیر تصدیق کے وہ خبر چھاپتے ہیں چلاتے ہیں سوشل میڈیا پر, لیکن سما ٹی وی کی یہ روایت ہے جب تک ہم پوری طرح خبر کنفرم نہیں کرتے ہم نہیں دیتے. ہم ہر چیز کو کئی متعدد بار چیک کرتے ہیں اور پھر دیتے ہیں, اور ہماری یہ خبر ہم چیلنج کرتے ہیں, ہماری ساری فوٹیجز بالکل اوریجنل ہے. جی ٹھیک ہے, فیصل شکیل ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا. اور اس جھوٹی ویڈیو کو بلاول بھٹو زرداری نے بھی ری ٹویٹ کیا ہے. اسی پر بات کرتے ہیں. نگت داس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نگت داس صاحبہ, یہ بتائیے گا
یہ جعلی فوٹیجز کو کسی سے منسوب کر دینا اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کیا سزا ہوتی ہے؟ اس میں دیکھیے قانون جو ہے وہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ موجود تو ہے، لیکن ڈس انفارمیشن کے حوالے سے جو ہے وہ اس طریقے سے کوئی پاکستان میں پالیسی یا ریگولیشن نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بہت دفعہ لوگ انکانشیسلی ایسی چیزیں فارورڈ کر دیتے ہیں یا ایسی چیزیں پھیلا دیتے ہیں جو کہ ان کو وہ ویریفائی نہیں کرتے کہ یہ ان کے فیکٹس کیا ہیں. لیکن اس وقت ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے جب پبلک فگرز جو ہیں جو کہ رسپانسبل اوتوں پہ ہوں یا جن کی ایک رسپانسبل پوزیشن ہو سوسائٹی میں، جب وہ اس طرح کی کوئی چیز کریں تو یہ ان پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ ان کی فالوئنگ بہت میسو ہوتی ہے، لوگ ان پہ بلیو کرتے ہیں. تو وہ ایک دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کو کون سے لاز جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ڈس انفارمیشن کا جو رجحان ہے وہ نہ صرف یہ کہ ہماری سیلیبریٹیز یا پولیٹیشینس میں ہیں، بلکہ یہ مطلب ہر جگہ ہی پایا جاتا ہے، میڈیا ہاؤسز میں بھی اور جرنلسٹ کے حوالے سے بھی. اچھا نگہداد صاحبہ، کیا جھوٹی خبر پوسٹ کرنے سے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ڈس ایکٹیویٹ نہیں ہوتا؟ چونکہ سعید غنی تو وزیر تعلیم ہے. نہیں دیکھیں، ٹویٹر اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ کوئی ٹویٹ جو ہے وہ جھوٹی ہو یا کوئی ٹویٹ جو ہے وہ ابیوسو ہو یا ہیٹ اسپیچ ہو جو کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی کمیونٹی گائیڈ لائن کو وائلیٹ کرے تو وہ ٹویٹ ضرور ریموو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کرتا ہے اگر اس کو رپورٹ کیا جائے. لیکن پورا اکاؤنٹ جو ہے اس کی الگ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ کوئی اکاؤنٹ جو مسلسل ہی ایک فیک نیوز پھیلا رہا ہو یا مسلسل ابیوز پھیلا رہا ہو یا ہیٹ اسپیچ پھیلا رہا ہو تو وہ تب سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ایکشن لیتے ہیں، ادروائز صرف اس پرٹیکولر کانٹینٹ کو ریموو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نگہداد صاحبہ، فیصل شکیل صاحب، سدرا میر صاحبہ، آپ سب کا بہت شکریہ. کراچی میں پانی پھر سر سے گزر گیا، آدھے شہر میں دھوپ، آدھے شہر میں پانی کے ریلے، گلی گلی ندیاں بہنے لگیں، منٹوں کی بارش میں پانی ہو گیا. اتنا پانی ہے کہ اگر اس کو دریائے گلشن شمیم کہا جائے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا. گلیوں میں سڑکوں پر اس وقت کئی پانی جمع ہو چکا ہے. نارتھ نازم آباد ہے جو کہ اس وقت تالاب بنا ہوا ہے، گھٹنے گھٹنے یہاں پر پانی میں ہم لوگ بھی اندر موجود ہیں. اطراف میں چاروں طرف جو ہے پانی ہی پانی ہے. گلیاں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں، شارع نورجہاں بھی اس جھیل کا منظر پیش کر رہی ہے. بلگیا ٹاؤن کا علاقہ ہے جہاں پر یہ دو افراد موٹر سے کام کر رہے تھے، کرنٹ لگنے سے دونوں دم توڑ گئے. کراچی میں بارش کی تیز دھار نے کٹی پہاڑی کو بھی کاٹنا شروع کر دیا. پہاڑ سے چھوٹے بڑے پتھر گرتے رہے، کئی لوگ بال بچے. لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ایک ٹریک مکمل بند ہو گیا. گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں، انتظامیہ کی طرف سے کوئی مدد کو نہ آیا. عرفان الحق کی رپورٹ. یہ گرتی جا رہی ہے پہاڑی، کوئی پرسانیال نہیں ہے اس کا. موت سر پر آ گئی مگر نہیں آئی تو انتظامیہ. کراچی کے علاقے کٹی پہاڑی کی گزرگاہ پل سرات بن گئی. موسلا دھار بارش نے پہاڑی کو بھی ایسی دھار لگائی کہ پہاڑ سے چھوٹے بڑے پتھر گرنے لگے. کئی لوگ مرتے مرتے بھی بچے. یہ بار بار گر رہی ہے، بہت سے لوگوں کی جانیں بچی ہیں، 2-3-4 گاڑیاں خراب ہوئی ہیں. اوپر سے پتھر لگ کے آ رہے ہیں. یہ سامنے دیکھ رہے ہیں پورے پتھر، بہت بڑا خطرہ ہے جان کا. 1 گھنٹے سے زیادہ کی بارش نے پہاڑ کو بھی موم کر دیا. پتھر گرنے سے کٹی پہاڑی کا ایک ٹریک مکمل طور پر بند ہو گیا. گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. سڑک پر دلدل جیسا منظر تھا. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت گاڑیاں گھسیٹتے رہے مگر محکمہ بلدیہ یا شہری انتظامیہ کی طرف سے کوئی مدد کو نہ آیا. سما نے معاملہ اٹھایا تو حکومت کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. مولانا فضل الرحمان کے بھائی کو واپس خیبر پختونخوا بھیج دیا گیا. ضیاء الرحمان کی خدمات واپس صوبے کو دینے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق کو خط لکھ دیا. وفاق نے درخواست منظور کر لی اور سندھ حکومت کو دی گئی خدمات واپس لے لی. گریڈ 19 کے افسر ضیاء الرحمان کو خیبر پختونخوا حکومت رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اس سلسلے میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. مولانا فضل الرحمان کے بھائی کو کراچی میں ڈی سی سینٹر تعینات کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کو پریشر آیا اوپر سے کسی بھی طرح سے مولانا صاحب کا بھائی کا نوٹیفیکیشن یہاں نکالے.
मौलाना फजल रहमान साहब का भाई होना कोई जुर्म नहीं है, वो बहुत ही अच्छे अफसर हैं। हुकूमत ने सियासी तैनाती की है, इनमें सिर्फ ये अहलियत है कि ये मौलाना फजल रहमान के भाई हैं। ये एक ब्लैकमेलर है, ये ब्लैकमेल करता है, वो ब्लैकमेल करने के बाद अपने जाती फायदे लेता है, करप्शन करता है और ऐसा कमाता है। वफाक ने सिंध हुकूमत को दी गई ज़ियाउर रहमान की खिदमात वापस लेनी है। ज़ियाउर रहमान साहब की जो तैनाती थी सिंध से, वो वापस जो है खैबर पख्तूनख्वा को दे दी गई है। हमारी हुकूमत ने इब्तिदा में ही दुरुस्त फैसला किया, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया। आज पाकिस्तान में केसेस सबसे कम हैं। अगर ईद और मुहर्रम में एहतियात ना की तो कोरोना केसेस फिर से ऊपर जा सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आवाम से अपील कर दी है, कहा कुर्बानी का इंतज़ाम ऑनलाइन करें, मंडी जाएं तो मास्क पहने। ये दोनों मरहले आसानी से गुजर जाएं तो स्कूल कॉलेजेस को खोलने का जायजा भी लेंगे। रावलपिंडी के इलाके चौंतरा में फायरिंग से 9 नहीं बल्कि 11 जानें ज़ाया हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक जाँ बहक 2 सगी बहनें हामला थीं। पुलिस ने 2 मरकजी मुल्जिमान समेत 4 मजीद मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए हैं। इश्तिहारी मुल्जिम रब नवाज ताहाल कानून की गिरफ्त में ना आ सका। सदाकत अली की रिपोर्ट। चौंतरा में 9 नहीं 11 कत्ल हुए। मकतूलीन में शामिल 2 खवातीन हामला निकली। डॉक्टर्स ने तस्दीक कर दी। खून की होली खेलने वाले 2 मरकजी मुल्जिमान समेत 4 कातिल पकड़े गए। अस्पताल जराये ने समा को बताया कि कत्ल होने वाली 2 बहनें अजरन बीबी और सिद्रा बीबी हामला थी। अजरन के जिस्म पर गोलियों के 11 जबकि सिद्रा बीबी के जिस्म पर 4 निशानात पाए गए। दोनों बहनें 2 सगे भाइयों की बीवियां थीं। पुलिस को असल कातिलों की गिरफ्तारी में 3 दिन लग गए। मरकजी मुल्जिम रब नवाज के 2 बेटे दानिश और इकराम जबकि रब नवाज का भाई अशरफ और भतीजा आकिब गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिम दानिश का एतराफ जुर्म, कहा मां के कत्ल का बदला लेने के लिए खवातीन और बच्चों को कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 मुल्जिमान की गिरफ्तारी चौंतरा के इलाके से हुई। थाना चौंतरा में दर्ज मुकदमे में मजमूई तौर पर 20 मुल्जिमान नामजद हैं। 4 नई गिरफ्तारियों के बाद गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 10 हो गई। इश्तिहारी मुल्जिम रब नवाज ताहाल कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। फैसलाबाद की मशहूर टिकटॉक स्टार जन्नत मिर्जा के फैन को ब्लैकमेलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने मुल्जिम को 2 साथियों समेत लाहौर से पकड़ा। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट। टिकटॉकर्स के फैन ब्लैकमेल करने लगे। फैसलाबाद की मशहूर टिकटॉकर जन्नत मिर्जा और इसकी बहन की वीडियोस एडिट करने वाले साइबर क्राइम की गिरफ्त में आ गए। जन्नत मिर्जा के मुताबिक मुल्जिम इसकी बहन से शादी करना चाहता था। इनकार पर वीडियोस वायरल करके ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। इस वक्त पाकिस्तान में फॉलोवर्स सबसे ज़्यादा मेरे हैं। वो डिफेम करने के लिए मुझे ये पिक्चर्स आना शुरू हो गई और मेरी बहन पे भी अटैक किया गया, उसे भी बदनाम करने की कोशिश की गई। लाहौर से पकड़े गए मुल्जिम ने वीडियोस एडिट करने का एतराफ़ कर लिया। मैं चाहता हूँ कि लास्ट चांस मिले, मैं दोबारा कभी ऐसी ज़िंदगी में हरकत नहीं करूँ। मैं उनसे पर्सनली भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। FIA के मुताबिक मुल्जिम टिकटॉक स्टार की शोहरत से जेलस था। साइबर क्राइम हुकाम का कहना है कि टिकटॉकर्स को ब्लैकमेलिंग और हरासा करने के वाकयात में इजाफा हो रहा है। जिला भर से अब तक 3000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर में मुसल्लह गुंडों ने समा की रिपोर्टर सिद्रा गयास पर हमला कर दिया। खातून रिपोर्टर को ज़दोकोब किया, कत्ल की धमकियां दी। गुंडों का ताल्लुक अल्लामा जुबैर अहमद से है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं। समा की नुमाइंदा रिपोर्टर हमारे साथ गयास, सिद्रा गयास हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्रा, पुलिस के इल्म में है ये सारा वाकया और आपकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, आज जब मैं ऑफिस से 5:30 से 5:45 के दरमियान घर वापस जा रही थी ड्यूटी से ऑफ करके, तो क्योंकि अंडरपास बन रहा है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो हम लोग जाते हुए डिपर देते हुए जा रहे थे और ये सेंटर पॉइंट से एक गाड़ी आ रही थी टोयोटा, जिसका नंबर है AJB 958, जिसमें 5 से 6 लोग जो हैं वो मेल लोग जो हैं वो सवार थे। मैं अपने भाई के साथ जो है वो घर वापस जा रही थी, तो इनको हम लोगों ने डिपर दिए कि ये लोग पीछे रहें क्योंकि रास्ता इतना कंजस्टेड है आजकल वर्क की वजह से, तो वहां से 2 गाड़ियां एक वक्त में मुश्किल से गुजर पाती हैं। इनको हमने फिर भी साइड पे होकर रास्ता दिया, गाड़ी रोकी, लेकिन ये बात जिद थे कि आप गाड़ी पीछे करेंगी। पहले ये तैयार हो गए कि जी हम ठीक है साइड से गाड़ी निकाल लेते हैं। ये गाड़ी लेकर आगे आए हैं और फिर दोबारा बैक ले गए हैं गाड़ी, कि जब तक आप पीछे गाड़ी रिवर्स नहीं करेंगे, आप गाड़ी को बैक नहीं करेंगे, हम लोग गाड़ी नहीं निकालेंगे। उसके बाद इन्होंने गाड़ी पर जो है वो मुक्के मारना शुरू कर दिया बुरी तरह से, जो है वो बॉनेट पे डेंट भी पड़े हैं इतनी बुरी तरह से। फिर इन्होंने स्क्रीन पे मारना शुरू कर दिया है।
دین پھر یہ 4-5 لوگ باہر اکٹھے نکل آئے ہیں، پہلے ایک نکلا ہے، پھر دوسرا نکلا ہے، اور انہوں نے گالیاں دینی شروع کیا. تو میرے بھائی نے اس پر انہیں کہا کہ آپ میری بہن کو گالیاں نہیں دیں. انہوں نے کہا باہر نکالو، ہم یہاں کے بڑے لوگ ہیں، تمہیں یہاں سے اٹھوا دیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تم یہاں سے کہاں غائب ہوئے ہو. اس کے بعد ہم لوگوں نے ٹھیک 5:50 پر 15 پہ کال کیا ہے، لیکن اس تمام وقوعے میں پھر تھوڑی دیر بعد میرے آفس کے دوسرے کولیگ پیچھے سے آئے ہیں اور انہوں نے میرے بھائی کو مارنا شروع کیا ہے. پولیس کی کال پہ چلانے کے بعد بھی 15 پہ کوئی جو ہے وہاں پر سامنے نہیں آیا پولیس کی طرف سے. پونا گھنٹہ جو ہے وہ وہاں پہ گزرا. انہوں نے بری طرح تشدد کیا، مجھے انہوں نے مارا پیٹا ان لوگوں نے، اور پیچھے سے میرے کولیگ نے مجھے بچایا، اس پہ بھی تشدد کیا اتنی بری طرح کہ سر میں انہوں نے ٹھڈے مارے ہیں، اس کے سر میں اتنی بری طرح سے اس کو بھی زد و کوب کیا ہے. پھر دوسرے کولیگ پہ بھی اسی طرح انہوں نے تشدد کیا. دوبارہ یہ پھر میرے بھائی پر اور مجھ پر اٹیک کرنے کے لیے آیا ہے. میرے یہاں فیس پر بری طرح سے انہوں نے مارا ہے، بار بار مجھے مارتے رہے، اور پھر اینڈ پہ بھی جو ہے وہ پولیس نہیں آئی، اور پھر انہوں نے مزید لوگ بلوائے ہیں. 15 سے 20 لوگ انہوں نے مزید بلوائے ہیں، جنہوں نے الٹا جو ہے وہ آ کر ہم لوگوں کو زد و کوب کیا ہے، مسلسل گالیاں نکالتے رہے ہیں اور یہی کہتے رہے کہ ہم پولیس کے ملازم ہیں، ہم لوگ تم لوگوں کو دیکھ لیں گے، اور یہاں کے ہم لوگ جو ہے وہ بڑے اثر و رسوخ والے لوگ ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تنظیم کے بندے ہیں، آپ ان سے جو ہے وہ مت الجھیں، آپ ان کا بھار جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے. مسلسل یہ مجھے مارتے رہے ہیں، میرے بھائی کو زد و کوب کیا. چلیں سدرا، آپ اپنا خیال رکھیے گا، ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا اعلیٰ حکام نوٹس لیں گے. بہت شکریہ سدرا آپ کا. بارش ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے، لیکن اس کے اثرات اب بھی پاک کالونی میں دیکھے جا سکتے ہیں. مزید بتا رہے ہیں سما کے نمائندے احمد رحمان خان. بارش ہوئے تو کئی گھنٹے گزر گئے، لیکن یہاں پر اس کے اثرات اب بھی باقی ہیں. گھروں میں جو پانی جمع ہوا تھا اس کو خود علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت نکال رہے ہیں. میرے کیمرہ مین یہاں پر عمران شاہد ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جنریٹر لگا کے جو ہے وہ گھروں سے پانی جو ہے وہ باہر نکالا جا رہا ہے. صرف اس گھر کا حال یہ نہیں ہے بلکہ اس پوری گلی میں جو ہے وہ پانی جمع تھا کہ ایک گھر کا ڈرائنگ روم ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ہی پانی ہے. سب سے بڑا ہمارے نقصان کی جو وجہ ہے وہ ہمارا میئر کراچی، کیونکہ پاکستان کی تاریخ کا، کراچی کی تاریخ کا نااہل ترین میئر ہمارے پاس مسلط ہو گیا ہے. 3 مہینہ میں شادی ہے میری بیٹی کی، تھوڑا سا سامان جمع کر رہے ہیں، سارا صندوق کے اندر پانی بھر گیا، سب کچھ بیڑا غرق ہو کے رہ گیا سر. شکریہ عمر. بریک کے بعد ہوں گے ہیڈ لائنز، آپ دیکھتے رہیے سما.